إذن ولتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع ينضم معي مباشرة عبر الهاتف السيد هواري سليم ممثل عن شركات إنتاج البطاريات. صباح الخير سيد سليم. صباح النور. إذن قمتم بمراسلة عدد من الوزارات على غرار الوزارة الأولى وزارة الصناعة والتجارة من أجل فتح تحقيق حول تصدير مادة أولية مهمة بالنسبة لمصانعكم. إليكم تفاصيل. نعم تطافي. أولا شكرا لاستضافتكم ولمنحنا الكلمة والفرصة لتنوير مسؤولين ذوي القرار والرأي العام على ما يحول وتطورنا الاقتصادي. Le problème rencontré, c'est un problème de matières premières. Toutes les sociétés productrices de batteries automobiles en Algérie ont des unités de recyclage de batteries usagées pour en faire sortir de la matière première constituant 80% de la batterie, 80% du produit. Cette matière étant la batterie usagée, احنا في السوق نشريو هاد la matière pour la recycler et pour en faire d'autres batteries neuves. هاد المادة هذه راهي تصدر بطريقة غير قانونية. على كل حال يعني ماشي بطريقة قانونية. Elle se fait d'une manière frauduleuse et en contournant la loi. Elle est en train de se faire exporter en la désignant comme bout d'accumulateur. يعني باش يكون تحايل على القانون لان ما يخفاكمش باللي القانون المكمل la loi complémentaire 2010 a aboli et interdit ce genre d'exportation, l'exportation des produits ferreux et non ferreux. Donc cette exportation étant ouverte d'une manière frauduleuse, حنا في المارشي on n'arrive plus à trouver la matière première pour la faire recycler. طيب كيف أنتم كمصنعين من أين تتحصلون على هذه المادة الأولية؟ هل تستوردونها أم أنكم تتحصلون عليها عن طريق الرسكلة ربما؟ المادة الأولية حنايا المادة الأولية on recycle de la batterie usagée. On n'importe pas de la matière première qui est le plomb. On n'importe plus le plomb. هذه la matière c'est une matière locale. C'est une batterie usagée au niveau local, collectée, recyclée et retransformée, parce que c'est un détail technique, la molécule plomb n'est pas usée. Donc on la recycle, on raffine le plomb qui existe à l'intérieur de la batterie usagée pour en faire de la matière première pour nos usines. حنا علاش هاد l'alerte, علاش هاد la détresse, علاش هاد la lettre de réclamation. C'est juste pour باش نوروا les السلطات تاعنا les décideurs باللي il y a des gens d'une manière frauduleuse sont en train de faire exporter une matière très importante pour les 14 usines de fabrication de batteries. Et en tant que producteur, on n'arrive plus à trouver cette matière où à très court terme, le mois de mars, on est obligé de réimporter cette matière avec un prix exorbitant et en devise. جيد. إذا ما هي ربما الخسائر التي سوف تتكبدونها أنتم والخزينة العمومية في حالة ما اضطررتم لاستيراد هذه المادة؟ Alors, il y a deux pertes énormes. C'est en macroéconomie. La perte numéro 1, c'est la perte sociale. On a des usines de recyclage. Les recycleurs, on est approximativement à plus de 1000 employés. Il y a les usines confondues, et les usines de recyclage. Donc, la matière, si on n'arrive plus à la retrouver sur le marché, on est obligé de fermer les usines et de mettre au chômage les 1000 employés. C'est le coût social. Le coût financier, c'est un strict minimum de 100 millions de dollars qu'on doit réimporter l'extérieur, la matière qui est le plomb. 100 millions de dollars, on n'est pas en train de l'importer pour l'instant. Donc on est en train de travailler. Sinon, on va tomber dans la logique où on va exporter des postes d'emploi et importer du chômage.
حنا on va tomber dans جيد، cette إذن logique. ربما الكثير من الموظفين في مصانعكم سيجدون نفسهم في عطلة إجبارية إذا استمر الحال على اخت حاله. احنا رانا هذا الحال هذا رانا الاستغاثه هذه مادام رانا درنا هذا لا فورماسيون سي كو اون اي ا تري كور تيرم لو موا بروشان on n'arrivera plus à trouver هذه لا ماتيير ولا بد علينا احنا او كونتون كو اوبيراتور ايكونوميك او بيان نكون عندنا نخدموا افيك دي بيلون او بيان اون فيرم اون با لو شوا احنا سي كاين زوج كاين ا ولا بي سي بينار او بيان نخدموا ونديروا دي بيلون وين نقدروا نخدموا او بيان نغلقوا باسكو يا بلو دو ماتيير. جيد جيد، لدي أيضا سؤال ربما، هل كنتم تتعاملون مع مصانع تركيب السيارات في الجزائر؟ وكيف إذا كنتم تتعاملون كيف أثر إنهاء مهام هذه المصانع أو توقف عملية إنتاجها على نشاطاتكم؟ الأخت الكريمة احنا هذا لي برودكتور دو فييكول aucun producteur de batterie on va dire aucun, 95% des producteurs ne travaillent pas avec les producteurs de batteries et d'automobiles. Producteurs entre guillemets, parce que c'est pas une... Bon, on a un producteur. C'était مبادرة بالك timide, بالك avec le temps. Mais les producteurs, les canaux la production des véhicules, ils importaient le tout. Ils n'avaient pas l'obligation d'acheter le produit au niveau local. احنا هذا الشيء هذا احنا ما نقدروش نفرضوه اوتو برودكتور. احنا هذه سي لي او بوفوار بوبليك d'imposer au moins le tissu industriel اللي راه عندنا هنايا في الجزائر باش ينتيغريو لي برودوي مانيفاكتوري اون الجيري. صح احنا on a aucune perte que les producteurs automobiles ferment leurs portes. Parce que le marché تاعنا c'était pas on n'avait aucune connexion avec le marché de l'automobile d'une manière directe. طيب، شكرا لك سيد هواري سليم، ممثل عن شركات إنتاج البطاريات. أظن أن الفكرة قد اتضحت للجميع. إذن